जनता छात्र जनता दलर केतक कर्मी आसते सभापति आसते आज प्रोटेस्ट करते घर आगे आ सहित आज संध्या बेले आप राष्ट्रपति छात्र प्रोटेस्ट कौन कह दुईटा कथा आज सकाଳେ जो अप्रीतिकर घटना घटना सेटा विजु जनता दलर प्राकृतिक न्याचुराल स्वभाव नुहे। विजु जनता दल सब शांति मैत्री सद्भावना पर विश्वास करुवा गोटे राजनीतिक दल किंतु आज जो अभियोगटी मु जो दिन राज्यसभा इलेक्शन है मु जो अभियोगटी करुली धीरे धीरे विजु जनता दल कांग्रेस को ग्रास करने को बसला विजु जनता दल कांग्रेस सहित बुझाणा फल कांग्रेस लोकंर जो भाव आचरण एवं उच्चारण से भाई आचरण उच्चारण धीरे धीरे विजु जनता दलर जो युव कर्मकर्ता अच्छा से भाई भाव आचरण एवं उच्चारण करने आरंभ कले एवं आउ गोटे कथा आज आपण माध्यम कहूँ चाहिए विजु जनता दल वर्तमान आ लोकंर सेवा ओडिशावासी केमती उन्नति हम जो विरोधी दलर भूमिका ओडिशावासी देइचंती से दायित्व को केमती निर्वाह करिवो ताकू भूली जाई केमिति जो पांड्यान बाबू अच्छंती तांकू केमती तांकर केमती तोषामत पलटिवे तांकू केमती टेकिकी रखिए तांकर केमती तेल मालिश करेंगे कौन कले सी खुशी हेबे यही काम बर्तमान विजु जनता दल जो युव कर्मकर्ता माने कार्यक्रम कर कतिपय व्यक्ति विशेष माने से माने से लगी पड़ी आज जो अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है आपण गोटे दृश्य निश्चित भाव देखिथे गोटे पटे विजु जनता दल जोटा पांड्यान कब्जार अच्छी से कर्मकर्ता थिले अन्य पक्षरे विजु जनता दल जो माने विजुबाबू नीति आदर्श अनुप्राणित जो माने साहसिकता आत्मसम्मान स्वाभिमान को विश्वास करती तांको भितरे गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करने से माने बाध्य करथिले माने आज कौन है विजु जनता दल पांड्यान एवं विजु जनता दल विजुबाबू नीति आदर्श जो माने अनुप्राणित ए दुई गोष्ठी भितर गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है जनक सरकारी बासभवन को घेराव कर राजनीतिक विधि व्यवस्था अनुसार किसी असुविधा नहीं किंतु प्रायर टू सरकार किसी नियम कानून अच्छी रूल रेगुलेशन अच्छी से माने परमिशन नवा कथा परमिशन नहीं कि कार्यक्रम करने कथा हिंसाकांड घटना घटले जनक घर को आसवे जबरदस्ती पशियापी चेष्टा करेंगे तांकर आमर जो माने शुभेच्छु समर्थक माने अच्छा जो माने विजुबाबू द्वारा अनुप्राणित से माने अबस्ट्रक्ट करने निश्चित भाव चेष्टा करेंगे से माने हाथ हथियार नहीं कि आसते अवरोध करने आमर जो युव कर्मकर्ता माने अच्छा से माने प्रयास कले एभली घटना घटिला कहीं से माने कहीं पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल वे जहाँ रही जहाँ नियम कानून रही ताकू संपूर्ण भाव जलांजलि दे हिंसाकांड उपजेला भाया घटना को केवल पांड्यान बाबू को खुशी करने अपचेष्टा कर निवृत्त रहा दरकार नहले ओडिशार जाग्रत जो माने विजु बाबू को लिगासी रु आसचंती जो माने विजु बाबू को लिगासी को आगु को नवा चेष्टा कर उचित जवाब देवे आगामी कौन पाई ये घटनाटी कौन पाई घटू जेहेतु विजु जनता दल कांग्रेस द्वारा धीरे धीरे ग्रासित होगा जाऊँ हाँ आपण देखंतु विजु जनता दलर जो असाधु मेंट है जहाँ द्वारा कि कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस कर्मकर्ता माने विजु जनता दल को हाईजैक करने को चेष्टा कर जो फ्रंटाल विंग्स गुड़िक रही तार उच्च पदपदवी अख्तियार करी खाली पांड्यान तोषामत करने सहित कांग्रेस मानसिकता को विजु जनता दल भितर इम्प्लीमेंट करने को चेष्टा कर धन्यवाद देवी ओडिशार शह शह युवक छात्र साथी मान जो मैंने सम्मुखे रही जो मैंने नवीन बाबू को विश्वास करती विजु लिगासी विजु आइडियोलॉजी को विश्वास करती विजु इज्म को विश्वास करती से माने सम्मुखीन है अवरोध कले उचित जवाब देले कथा ठीक नुहे मु भावुची आज जो भाया जवाब मोर युवक साथी मैंने देइचंती विजु लिगासी साथी मैंने देइचंती जो युव कर्मकर्ता मैंने से माने आउ से साहस करेनि एभली घटना एभली जो अमानुषिक घटना घटेवाई ए मु चिंता करनी सी आउ से साहस जुटई पारे दलीय हुईप न मानिकी आपण दलीय कथा न मानिकी आगु जे वोट दे दल विरोध रे वोट दे कोन करे आपण देखिजंती जो शो कोज नोटिस टी आछि कोनोसी जगह रे हुईप रो वर्णना कहीं राज्यसभा इलेक्शन रे
କୌଣସି ଦଳ ହୁଇପ୍ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଯାହା ଆମର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଆଇଡିଓଲୋଜିରୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ। ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ 20 ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଇନଗତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଡଲାଇନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ଲିଗାଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇଜର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ମୁଁ 20 ତାରିଖ ଦେବି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ସେ ବିଚାରଟି ହେଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ଡେ 1 ପରଦିନଠୁ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଦିନ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀର କେବଳ ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ୱେରେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ବାଙ୍କିବାସୀ ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆୟୁଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କଥାରୁ ଆଲୁପ ରଖାଯାଉଛି, ଦୂରେଇକି ରଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଉନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ 27-28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 97 ମସିହାରୁ 2026ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 2027 ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବର୍ଷର ଦଳ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା, ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଣ୍ଡେ କର୍ପୋରେଟର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇନି। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। 24ରେ କଟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ସେ ବିଫଳ ହେଲେ, ପରାସ୍ତ ହେଲେ। 2 ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ, 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପର ହାଉସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ଆହୁରି କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହତାଦର କରାଗଲା? ଆ ପଛରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି? କେତେ ପଇସା ଦେଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ପଦ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅପଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଏଠି ବସି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ତାର ଯାହା ଲିଗାଲ ଦିଗ ରହିଛି, ଆଇନଗତ ଦିଗ ରହିଛି, ମୁଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ମୋର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସେଟା ଗ୍ରହଣ ହେବ ବା ଗ୍ରହଣ ହେବନି ମୁଁ ତ କହୁଛି। ସବୁ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉନି। ନହେଲେ 20 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ସେଦିନ ଗତକାଲି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ବେକାର କଥା କହୁଛ। ଆଜି ସେଇ କଥା ଦଳର ସଭାପତି କେମିତି ସେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଲେ? ଦୀର୍ଘ 14 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗଠନ ହେଇଛି। 20ଟା ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ 20ଟା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 2 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କଥାଟା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମନା କଲେ। ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ନବାଗତ ବିଧାୟକ, ଯିଏ କେଉଁ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ନିଜର ବାଇଟ୍ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ 90 ମସିହାରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଖୁସାମତ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କିଛି ସେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟି, ତାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିଛି
आज किसी पांड्यान गोष्ठी जो मैंने विजु जनता दल अच्छे मत आक्षेप कर किसी असुविधा मोर ना मत हजार हजार संख्यार फोन आसूँ शुभेच्छा आसूँ समर्थन आसूँ से मैंने कहते देव भाई आम तुम सहित अच्छु तुम उचित दिगरे विजुआंकर जो आदर्श थिला जो प्रेरणा था ताको आगु न काम करछ आमे संपूर्ण भाव सम सहित ठिया आइछु से ट्रस्ट रे तो संपूर्ण विश्लेषण होइतिले से मना कले से कथा ही कम्प्लीटली डिनाइड 20टा एमएलए आगे जेतबे मना कले गतकाली मध्य आपण पाखे रेकर्डेड अछि आमर दुई जन विजु जनता दल जे विधायक विधायिका रहिछन से मना कले किंतु आज कोन हला आज नवीन बाबू कहले नहीं ठीक ताले किए ठीक मु भाबुची नवीन बाबू को थंब इंप्रेशन से सोईथिला बेले नै जाइछंती डिजिटल सिग्नेचर तो विजु जनता दल ऑफिस रे मौजूद अच्छी यही सब कथा को अपव्यवहार करके जिते प्रसंग पलटिगला ओडिशा मानवासी विजु जनता दल को भल पाउथुआ विजुआ को भल पाउथुआ कर्मी मानू नेतृत्व को जिते आंदोलित कला सी नवीन बाबू को प्रेसर कले सी कंट्रोल रखिंट पांड्यान बाबू नवीन पट्टनायक को मोर अनुरोध नवीन बाबू को बाहर को आसतु आम मैंने अपेक्षा करूँ आपण को सहयोग करूँ हजार हजार संख्यार विजु लिगासी अपेक्षा कर आपण को सहयोग कर समर्थन कर विजु जनता दल को सुदृढ़ करने किंतु आपण जो नियंत्रण में अच्छा से नियंत्रण कड़ी संपूर्ण भाव छिड़ातु बेड़ी को संपूर्ण भाव फोपाड़ी आगे आसवाई मोर आपन को अनुरोध से कथा आज विचार करा ओडिशा रे मोर बहुत शुभेच्छु समर्थक अच्छा बांकीर अगणित जनसाधारण अच्छा सहित बिना विचार विमर्श करी मु कौन राजनीतिक निष्पत्ति नवा एक कथा उचित हम ना किंतु आज मु विजु जनता दल सदस्य विजु जनता दल नीति आदर्श अनुप्राणित एवं सबुठ बड़ कथा मोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होउचंती प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक।